Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯстон, бародару мухлисои шабакаи молбозор. Мана имрӯз ба боз навор дӯстон аз ноҳияи Спитамин молҳои Нуриддин Полвон. Нуриддин Полвон мондаҳо. Ассалому алайкум. Раҳмат агар шумо. Мошоаллоҳ. Швед ака, яхши Швед овтордим. оригиналаша. Амо хеле ака картинкаш. Беҳтарине ки Нуриддин Полвон ҳаққони молҳои камёфта меёвад. Хуб, инҷанда буғоз аст ёғе? Буқа рафтаги дамёрунш бача оли ака. Эсё ҳамаш ғуноҷин а? Ҳамаш ғуноҷин ака имрӯз. Ҳамаш ғуноҷин. Имрӯз навор мо дӯстон. Чанд сар? Чо 7 сар оке. 7 сар мол будааст дӯстон. Талғирама, талғир. Беҳтарин. Ё шуда ай талғирам ака бисёр кар. Талғир мепурсад. Дарозиша бентон мола дӯстон. Ҳама каса комментарий хушрӯ, лайкҳои монтон дӯстон ҳозир кун. Як-якта маълумот метим. Молҳои Нуриддин Полвон. Худо хоҳад нархҳои дастрас. Молҳои басифат. Бояд бо дига хотиррасон мекунам дӯстон, то ҳамин рӯз ягон кас шикоят кардагиш не. Худо хоҳад умед мекунем ки ягон кас шикоят накунад аз Нуриддин Полвон. Мо хизмат ба ака. Баракаё. Мана моли номери 1. ғуноҷин. Беҳтарин. Чорни пиёстира? Пиёстира ака. Чанд вақта шудаги? Ама 7 ака. 7 ғуноҷинча. Беҳтарин. Хушрӯям. Хушрӯям. Сатанча будааст. Сара бентон хушрӯгиша. Бай. Каду қоматаш ба гап нест. Меша даро. Хурду хӯрок саломатиш навда. Сатоиза кафолат ака. Беҳтарин. Чорчоошам зор будааст. Хурду хӯрокас. Ой! Майда бошадам оянда дорда ака. Ояндадор. 7 ғуноҷин. Нархаш? Нархаш 12000 ака. Қандиша занад. 12000 муомила дастав када метавонам. 12000 сомон боз муомила дастафкаша. Оянда мол метунам гуфтиго худо хоҳад айн мол барака меётон. Сарош майда, ганданош дароз. Маълум ки моли шири беҳтаринош мешавад дӯстон. 12000 сомон ин моли номери 1. Хуб, дюймаш. Дюймаш сементал гибрид швед ака. Сементал швед гибрид шудаги. Бай. Дигар хел ака. Чорчош дига чиз будааст тамоман. Нофтор ина нофошам ака. Моли шири худаш маълум да ина. Беҳтарин. Кане ака ёрдам. Лекин ғуноҷин ҳаққони ғуноҷини хушрӯ будааст. Швед кади сементал гибрид шудаги. Як дамаҳа будагисан? Амо хел ака. Ҳамин нӯмаҳа дамаҳа ғуноҷин. Мана. Сарошам нишонтун ябу. Майда. Ина. Беҳтарин. Сарошам хушрӯ. Фасон. Меша. Иношам ака фи фирма ина ҳама. Ҷои биркаш будааст, яъне гӯшанда бирка ҷош будааст дӯстон. Мана. Ин моли номери 2. Нӯмаҳа дамаҳа ғуноҷин. Ниги қаду қоматаш омдаги корсош васе. Ҳама зиёта, ҳама тарафа. Нархаш? Нархаш ин ҳар душ як ҷой ака. Дуташ як нарх. Дута гибрид як ҷой ака. Номери 2 ю 3 як нарх мемоним. Инаш чорни пиёстар кида? Чорни пиёстар гибрид сементал. Сементал чорни пиёстар гибрид аст. Тагош сабзи хеле хушрӯ ина. Корса васеги шуда интон дӯстон. Беҳтарин. Инаша ҳамин дамаҳа будагисан? Амо хел ака, як сола дамаҳа ҳам хел. Ба фикрами ман борбар. То банд ба дат намешта мекунам. Ой. Буровадан буроваде ку рафтим гуфтоса. Мана ғуноҷини гибрид дӯстон. Дароз қад. Мана. Ғуноҷини бентон. ин вайби ниё кунед хеле қадаш баланд. Меша. Инам зоти шири будааст, нофошай. Мана. Ядоми сароша хушрӯ нишон ки. Даро. Ҷош ба нишон мед. Абдом мурам фурси. Сек. Тӯдаш сахт будааст зиё. Асбуллоҳ ки бой. Асеки адад мекунад кун банд ба. Хеле ғуноҷини дароз дӯстон. Дароз хушрӯ сифаташ ба гап нест. Корсош васе. Тақрибан 10 моҳ ғуноҷин. Яъне нархша бигӯед. Нархаш ака 14500 муомила дастав. Ҳар душ андаригара? Андаригара хел ака. 14500 сомонӣ боз муомила дастафкаша. Ин моли номери 2-3. Яъне инаш швед кади гибрид сементал, инаш чорни пиёстар ё голштин кади. Фикри ман ба. Чо ки мана голштин хош борики дароз мешавад. Ахи бошам ки баланд. Яъне голштин обояд. Фикри ман ба голштин кади. Кадоме ки мисол мана сарфа мера. Фикратон навистон. 14500 ин моли номери 2-3. Мана ғуноҷино. Хуб, чорумаш ба.
talg'iri limuzinash. Ganda daroz ba saxone. Ha, Daroz. Mana. Talg'irjon. Bu ham xey maqola hayku mola sarfon naravi talg'iricha girifti. Ha. این talg'ir jon saxte juda ham. Nega haqqoni ganda daroz است. Ne bishni bidas. Mana. Chand vaqtda shuding? یک سال گذشته یک یک سال گذشته. هم خیلی یک سال دو ماه یک سال سه ماه اونوجین. بوقا رفتگی می؟ بوقا رفتگی یک می 2 هفته پیش ما ویدیوش خودم دیدم. دو هفته پیش بوقا رفتگی. Bu qo'yishga garanti nemi sara benton. Behtarin. Mesha daror. Daror. Unojin. Shu bosham tahmin xushro do'st daroz. Palangcha bulas palangcha. Ne aytishdim bas haqqoni daroz. Digar unojinam یک وجب دراز go'ymam xato nemiکنم. این مال نمره 4. فرقش ها. یعنی نرخش؟ نرخش اینم دوتاش یک تمه. دوتاش یک تمه. اینم دوتاش یک. پنجمش خطی. باور کن تو این گیستگی آدم خدا خود برکه میاد. من اینش گلشتین چه می؟ گلشتین چکا اینه. چوچوش. اینا پوشه بینید دکار. اینه. مالی شیری و ریش ما. مادرزاد کل. این مال نمره 5. نمیخه؟ همخیل. حالا 4 و 5 یک نرخ میمونه. یک نرخ. من اونو جیرم شو کنم. سی. یگان تاش باند عادت کنی نبودسته؟ مانا. سکی عادت میکنه نیکو. کشتی گودا عادت میکنه. مانا. گلشتین. فکرم اما گلشتین که چون پیاده گیبریده. مانا سر بیتون. مادرزاد کل اینه. مادرزاد کل. میشه. چند وقته این؟ توقشاه. اینا هم یک ساله نشدی دکار. تقریبا یک سال میشه. اینا مولی در روزی خوشیده. قد بالا. بولوشه بیتون. په میشه دوستو. این مال نمره 5 تقریبا یک ساله ذاتی گلشتین چون پیاستر گیبرید دوستو خلاصه اینش نمره 4 من این talg'ir اینش نمره 5 هر دوش یک نرخ کنی نرخ میگویم 15700 سومانی معامله دست 500 قبول کجا 15500 سومانی دوستو باور کن صفتش دیگه چیز مولایه قد و قامتش بیام توی میبیاد 15500 سومانی این مال نمره 4 اینش نمره 5 گلشتین چون پیاستر گیبرید این سر بینتون خوشیده میشه تاقچه دار خدا خواهد شیره میتیم گفتاست آینده شما کلام شافتالو بای منه باش باریک دراز 15500 دوستان نرخ چی خیلی شده است نرخ فکراتونه کمی تری نویستان دوستان لایک های مونتون لایک های خب میگذاریم اکن نمره 6 شیویت شود میگفتی گو منه شیویت شد این دوست فرصت رسید بای ستوم بینتون کمی آفکا این ستومش آنین پاش آنین نوردین هم غاوز اینه اکا اینه در باشن شانته یا با اینه بهتری سب سفیدی خوش شده قد و قامت بینتون قد و قامت خوش شدگی بینتون خوش شدگی دراز چند وقته باشد این یک سال گذشته گیره با فکر من باشد اگر فکری من به یک ساله باشد اگر فکری من بده یاش دوالی یاش گوسله ممکن 10 ماه 11 ماه همه 10 ماه 11 ماه ممکن یکی غنوجینه دوستو صفتش تماما دیگه چیز است نبینتون شیبته خوشلگیشه نوردینم تماش کرده کیف کداست پیشش ببینید دکاینه باور کن تو همین مولباز آدم مولی به صفت بیارده همین لعلبش خنده نمبر وان خانو چند تا پرابلم باشه دیگه کیم پرابلم نکنه فرقش نیست فقط خنده تماشاگی میشنه این تماشاش کیفه خیلی لکا بهترین مالا مولی شیوید دوستو اول بیام استاد دکامو خاطر جام گفت خیلی گفت مولی به صفت ما گفت نه پیشه ببینید خیلی چند قدر بهترین بقایا جیم شینه دکاینه پیشه بخیر یک میمونیم گفت بهترین میشه درار ماشاءالله میگم دوستا ماشاءالله خداوند همه اینه که مولای رسونه این مول نمره 6 شوید تقریبا 10 ماه 11 ماه ده این که یک سالی هم نباشه دیگه قد و قامت همه جهت عمدگی دوستا اون اوجین ماشاءالله پولوان مول پولوان ببین تو صفات فیگورش خودش به زیودگی فیگورش زیودگی کنی نرخش میگوییم نوردین پولو نرخش 18 مازار هندش زنه 18 مازار معامله دستف کده میتیم بهترین
خدا خواهد گیفتگی آدم برکه میاد انشالله. مالی بهترین است دوستان. این دروازه بینتون قد و قامت ستومای بینتون 18500 این مال نمره 6 ذات شوید اونوجی. خب هفتمش دندانشون شما تیه اونو دکا ماینس این هم بچه چاله گوسله دندان گوسله این دو ماه گذشته که تو بقا رفته ایش بینه میگه امروز آوردگی ما اینه نه اومده اون رکتاله و سویت که دیگه ما نه اون بودگی شما اوزی میفهمد که درست خواهد درست اوزی چی میدونه؟ درست خواهد بگه ناس خلاصه این مال نمره 7 سینه چی که دیگه ساله سینه که دیگه منه دوستان سمنتال میگیرم گفتگی منه فرصت رسید سمنتالی اوریجینالش قد قومت بینتون قد قومت سر خوش رو گوشه بینتون شاخشان زیبی دیگه تقریبا یک سال 3 ماه یک سال 4 ماه بوده ایسته موکی یکونیم ساله یکونیم ساله ما خیلی تکاین پیشه بینتون پیشه بهترین میشه شاخش هم خوش رو رنگش هم خوش رو قد و قامت ها عمدگی دوستان با من 2 ماه پیش بقا رفته گود است دیگه سینه که دیگه نوردی برای همین گفتارسیم که هم گیفتگی آدم دوی بغاز برای یادکا الهیم همه خیلی شود دو میگیریم بغاز برای یادکا برکه آقا سکی شاید منه این مال نمره 7 چارچه خدا مینا این چارچه بینتون خوش رو بیشه 4 طرفه چینده موندگی زکازنای که نوردیم پالون نرخ گابزن نرخشه 21500 سوم معامله دستم کردیم همین بچه و گاب نیستم من دوستو من 23 من حاضر دونی دیلم 24 میگه گفتم من هم تو عادلم گذاروندم لیکن باور کنم 21500 معامله دست باز معامله دست بشه خدا خواهد این آینده این مال ان شاء الله 700 کیلو 800 کیلوگی مال میشه دوستو فکر من به با کسانی که مال صرفا میرتون من فکراتون نوشتم اگر بغوز برادر بهترین او خدا خواهد برد میکنم استریش بیام بارش بیام توی میگم بهترین 21500 این مال نمره 7 سمنتال دوستو خب من امروز فکر من به همش نرخای بهترین شد مولو به صفت مرحمت غناجیم خراب باشتم حرکت کنتم باور کنتم بعضی این جنگ غناجونا آیت علمت بقایم زور فکر من به نرخوشم ارزان دوستان نمره تلفن زیر اکران به الله خوب رویتون نهیس بیتمین دستاف که همه جا خودش تشکیل میکنن یک تک کامنتاری خوش لایک های مونتون سلامت باشتون همه برای کار